Guys, magpasmas dito taglabaan ni guys. Kay matupat pa sa eskwelahan guys. Eskwela pa ko guys. Brasi na, brasi. Guys. Nya magkuan pa kag balon ron. Ha? Magkuan pa kag balon. Di na guys. Dito na may libre snack dito no? Lagi. Kanagi unsa mo pa snack nimo ron dito sa school? Nagbitin guys. Nya asa magbulingan na ron nga imong gibrasan? Kami. Nara itos no sa sabon, itos no. Ano ikaw man labad, ikaw magsalik sa iyong mama. Dili ka Kung magsalay. kay Tisod po. mao gyud. Ako sila ni gama. Na mas lagi ka ma no. Nya papa nimo trabaho pod. Nya ikaw lang sa imong labaron. Limpyo na imong budget. Wala pa eh. Wala pa. Mas tira Sama kay. yung sindigan. Kini.